रिवॉर्ड आमची बाई आमची बाई ही रिवॉर्ड रामा रामा रिवॉर्ड आमची बाई आमची बाई ही रिवॉर्ड आमची बाई आमची बाई ही रिवॉर्ड ही रिवॉर्ड आम्ही कोण जाणार ऑपोजिशन हॅलो सर म्हणा गुड आफ्टरनून थँक यू फॉर कमिंग टू सपोर्ट अस टुडे हॅपी टीचर्स डे हॅपी टीचर्स डे थँक यू सर आय जस्ट एक्सप्लेन इन ब्रीफ गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल जे गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल गांवांत कुमोरजुआ ह्या गांवांत ही भुरगीं आसल्या मंगला गावडे ही हेडमिस्टर आसली 8 वर्सां तिणी 22 भुरगीं आशिल्लीं ती तिणी 53 भुरगीं केली जंय प्रायमरी स्कुलां बंद जाता ती वाडयता थंय कन्सल्टेशन विथ द पेरंट्स जे कितें तांकां रिक्वायरमेंट आसा तेजे प्रमाणे एपी दवरले आसा आतां जालें कितें एक सोशल वर्करान एक डोनेट केली टेलिविजन स्मार्ट क्लासरूम करपाक स्मार्ट टी व्ही ताणें डोनेट आनी तेन्ना सगळ्या भुरग्यांक आनी पेरंट्सांक कन्सल्टेशन करून ते डोनेट केली ताजे नंतर डोनेट केली म्हणून एक नोटीस आयली की हिका ट्रान्सफर केली सो आतां सगळीं भुरगीं आनी पेरंट्स मेळून एकठांय दिली दीस इज द 7th डे ऑफ प्रोटेस्ट पूण ह्या प्रोटेस्ट करचे पयलीं तेणी भायर प्रोटेस्ट करता होती सो ही भुरगीं आनी पेरंट्सांक डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनाक मेळपाक गेली तावडकर सराकूय मेळ्ळी डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनाक मेळपाक गेली डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनान डायरेक्टरान सांगलें जिंगली म्हणून आसा तेणी सांगलें पेरंट्सांक की आमकां लोकल एमएलएचो कॉल आयलो की तिका ट्रान्सफर करता कारण LCD एक्सेप्ट केला म्हणून आतां जेन्ना हांव पर्सनली गेलो आमी एक्टिविस्ट मेळोन पर्सनली गेले तेन्ना डायरेक्टर वयर सकयल जावपाक लागलो ही वॉज नॉट स्पिकींग ही गडबडलो थंय सो तो म्हणपाक लागलो चीफ मिनिस्टराक मेळ्ळा चीफ मिनिस्टराचो अपॉयंटमेंट आजून पर्यंत मेळिल्लो ना This is maximum 95% of ST community in that district. He is transfer केला पण मंगला गावडे is from ST community. She is transferred 20 kilometers away from this school. And in the order they are mentioning that she should reside after acceptance of the transfer. She should reside within 3 kilometers of the posting. म्हणल्यार तियेन दुसरे वचून रावपाची फॅमिली घेवन आतां 2 वर्सां उरलेली आहा तिची रिटायरमेंट आतां होल ऑफ इंडिया वेन सगळ्या इंडियेक म्हणटा डिजिटल इंडिया जावपाक जाय डिजिटल क्लासरूम जावपाक जाय वेन गव्हर्मेंट इज नॉट रेडी टू सपोर्ट डिजिटल इंडिया दे आर नॉट एबल टू गिव सपोर्ट टू दी प्रायमरी स्कूल्स जाल्यार जेन्ना कोण सपोर्ट करता ताका ट्रान्सफर करूं सो दे आर हॅविंग एक्सपेक्टेशन की आजून कंटिन्यू बसपाक सोदता वी वूड एक्सपेक्ट यू टू रिक्वेस्ट देम कित्याक ही भुरगीं आहा आयज टिचर्स डे आसा दे शूड नॉट सीट डावन वी एक्सपेक्ट दॅट दे शूड बी गिवन जस्टीस देयर डिमांड इज ओनली वन थिंग get the headmistress back in their school because she is being sent illegally. She is being sent by the pressure of the local MLA. No local MLA have right to transfer the headmistress and transfer जावपाक जाय जाल्यार 2 महिन्याची हॉलिडे आसता त्या टायमाचेर जावपाक जाय एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार पण दिस इज आय फील द पॉलिटिकल इंटरफरन्स in the primary school is happening right now which is dangerous for the education system. So please you can discuss with. So it was don't this point I'm so this is the 7th day that they're protesting and the strength of the school the public school government school in Kamodwa गावात नंतर वस्तूंचे म्हणायचे 41 आसा आणि ती टीचर जी आसा पळय मंगला गावडे शी इज 58 years old and another 2 years she getting retired तुमकां टिचरान केन्ना त्रास केला तुमकां टीचर जाय शी इज सच अ parents and the students are protesting now 7 days and it is saddening that today being the Teachers' Day, everyone is celebrating, the government is busy celebrating the Teachers' Day, but I feel there's nothing more than saddening and appreciating work. These children who are showing their love, depicting their love that they want their principal back. This is selective targeting done by Rajesh Faldesai. I'm taking a charge, who is the MLA, just because one of the social worker, activist, just gave us smart TV. I don't see anything wrong. हांगा खंय तरी वेगळें राजकारण जावपाक ना आणि आमकां दिसता की ते टिचरीक तुमी थंय हें केला ट्रान्सफर करून तुमी
तिका 3 किलोमिटर्स म्हळ्यार तिने कितें केलां शी इज नॉट टेकन ब्रायट ओ शी इज नॉट टेकन द टीवी फॉर हर सेल्फ तिने आपल्याक रिश्वत घेवना तुमी स्कुलाक भुरग्यांक डिजिटल करपाक आनी द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस टिचर्स शाळा बंद करपा नाका म्हणून तिने 20 भुरग्यांनी प्रमोशन दिलें कितें शाळा सर्वायव जावपाक जाय म्हणून प्रमोद सावंत इज टॉकिंग डिजिटल करपा जाय प्राथमीक शाळा घाला दीस आर पुअर स्टुडंट्स त्यांचे बापाय आनी त्यांचे आवय कडेन तुमचे कडेन पयशे आसा गो प्रायवेट स्कुलाक घालपाक ती गरज सर दे आर दे आर सर्वायवींग एंड स्लीट करपाक तांचे कडेन पयशे ना म्हणून हे शाळेन घातले आनी आयज ही भुरगीं कामोरचो साकून हांगा येतले सर ही नळ सरकाराक आणि राजेश गणेश चतुर्थीचो सण सगळ्यांच्या घरान गणपती आसा आनी आयज जेन्ना तेंची चवथ तांकां बरे भशेन सेलिब्रेट करपाक जाय ती आयज हांगा प्रोटेस्ट करपाक येयली जे पयली पेरंट्स आहा हांगासर सो हेचे मातशें तुमी म्हाजे दिसता सीएमा कडेन उलयल्यार बरें जातलें म्हाका दिसता पेरेंट्स तुम्ही सांगा सराक नाव मी तुझें कितें जालें तुमकां सराक सांग कितें जाय सांग तुमी हांगा कितें आयल्या कोण जाय तुमकां कित्याक तेंच्यांनी नांव कितें ती खंय घातली होंडा घातली कोणें घातली राजेश फळदेसाय न्हू कोण तो राजेश फळदेसाय MLA मान MLA घालता न्हू टिचरांक हेची तेशी ही लॉज एक्चुअल्यार म्हाका दिसता इट इज अ सारकें pathetic and sorry state of affairs. Technically, today Teachers Day जे आहा, students are celebrating Teachers Day and they are asking for their teacher who was responsible, I Gowde, who was responsible for, she was the headmistress, Anik Mangala, she was responsible, school strength was about 22. 22 आशिल्ले She increased it 53 to 53. Today this government जे बारीक इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आमी केलें जे बारीक इन्फ्रास्ट्रक्चर जे ऑलमोस्ट 1600 जे स्कूल आहे आउट ऑफ दॅट स्ट्रक्चरल ऑडिट हॅज नॉट बीन डन इन अबाउट 700 schools and they are in bad condition. आणि parents, social worker, they are worried about the future. We talk about NEP चेर आमी उलयता. NEP is about digital, internet connection आना. आणि जेन्ना when you talk about smart classrooms, if someone जरीतर following due process donates a TV for the betterment of the society and the betterment of the children, this government sarke wants to promote NEP saying that Goa is the first state and there are no smart TVs, no proper infrastructure, and in these things you see that today you all are transferring it under the pretext of the local MLA Rajesh Faldesai or principal zala or director of education zala. This is absolutely disgraceful. And when parents today have met the education director, हांव मुखेलमंत्री सांगपाक सोदता आज टिचर्स डेजाच्या दिसाक ही जी दादागिरी ही जी हुकुमशाही ह्या बीजेपीच्या सरकारान केला. And we cannot play politics with education. This is the least that we can do. And you look at their faces. Jenna, why has been and what type of an order to stay within 3 kilometers radius? Report. So this is punishment. Yesterday we saw a teacher. A lot of parents had to come out on the streets because that teacher had to be भुरगीं आहली. तांकां जे त्रास केले. People had to protest. Enka ye teacherik ye protect kote. And the real teachers, who you can see the love and affection. आज भुरग्यांचे मध्ये गोरमी आहा हिंगा. या सरकाराक पडोंक ना. या भुरग्यांचे पडोंक ना. ताबडतोब आयच्या दिसाकूच I think you all need to revert this order. I will also speak to the Chief Minister and make sure that this जो अन्याय जाला भुरग्यांचे 2 years due to retirement, you all are sending a 58-year-old teacher to 20 kilometers away and asking her to stay within 3 kilometers of radius and report for what? For working for the welfare of the children? Is this your government's agenda towards the education department? Is this what the NEP says?
You have no proper infrastructure. You cannot support the schools. Midday meal they provide today, that is not properly provided. You have no whether it is safe, whether what they are consuming is safe or no. आमी हे प्रश्न मांडलोले. And this is shocking to see, especially on Teachers Day, children coming here. So मुखेलमंत्री हांव सांगपाक सोदता, हांव हिंगा पॉलिटिक्स करपाक येवंक ना. ताबडतोब based on merit she should be bought, and जे तेणे केला it has to be acknowledged. जे भुरगीं जे वाडले, आतां मराठी medium is the school, and from 20 to 53 many places schools are closing. On one side you all are promoting this to close these schools. It looks like so. We will raise this. I will speak personally to the Chief Minister. I will speak to the Director of Education also, and make sure that justice is given to these children. म्हजो एकूच तुमकां रिक्वेस्ट कितें, परां गणेश चतुर्थी आमचे विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान तुमची सांगला की आपूण मुख्यमंत्र्या कडेन उलयता, आनी हो जो विशय आसा, कित्याक आमी चवथ म्हणटा ती आमचें एक इम्पॉर्टंट फेस्टिवल हो सण. फाल्यां तोय तुमकां घरा कडेन तयारी करपाक जाय. आज टिचर्स डेया दिसा समज जर आज ह्या भुरग्यांक आझाद मैदानाचेर जर येवन प्रोटेस्ट करचें पडलें जाल्यार आज गोंयची एज्युकेशन सिस्टम खंय पावल्या ती आमकां कळटा. आनी वायट दिसलें की ल्हान ल्हान भुरगीं 3rd स्टँडर्डाक आशिल्लीं भुरगीं सांगता की आमची टिचर मंगला गावडेक परत हाडा, आनी तांकां विचारलें कोणे रे तिका ट्रान्सफर केली जाल्यार ते सांगता राजेश फळदेसायान. एक 3rd स्टँडर्डाक वचपी भुरगो सांगता, म्हळ्यार हाजो इम्पॅक्ट तुमी पळया भुरग्यांचेर आज कितलो जाता तो. सो आज हांव तुमचे कडेन हात जोडून मागता, कित्याक गणेश चतुर्थी येता, तुमी 7 दीस जाले दिसता म्हाका प्रोटेस्ट करता. आज तुमी टिचर्स डे, आज ताणें तुमकां एश्योरन्स दिला की आपूण मुख्यमंत्र्या कडेन उलयता. तुमी हो म्हाका दिसता प्रोटेस्ट तुमी आज फाटल्यान घेवन घरा वचची, कित्याक ती ल्हान भुरगीं. आज टिचर्स डे, समज चवथ जावन जर तर हो विशय मिटना, आमी येता तुमच्या बरोबर, प्रोटेस्ट करुया आनी ह्या सरकाराक कंपेल करुया की ते टिचरीक, कित्याक आज भुरग्यांचो डिमांड आहा. आज टिचर्स डेया दिसा समज भुरगीं डिमांड करता की आमच्या टिचरीक परत हाड, जी 22 वयल्यान 53 व्हेली, म्हळ्यार कितें तरी त्या टिचरी भितर मेरीट आसतलें. पॉलिटिशियन आनी इस्कॉलांनी घुसप न्ही, तुमी राजकारण करा. तुमी भुरग्यांक कितें सुविधा मेळना, तांणी सांगता तशें की मिड डे मील सारकें मेळना, तांकां थंय फॅसिलिटी सारक्यो मेळना. डिजिटल इंडियाचेर तुमी उलयता. अरे समज एक कोणी जर तर त्या भुरग्यांक फॅसिलिटी मेळची म्हणून एक टीव्ही डोनेट करता, ते तुमच्या पोट्यान दुखता. म्हाका दिसता दीस इज एब्सोल्युटली रॉंग. पॉलिटिशियनांनी राजकारण स्कुलान व्हरचें न्ही, ते बीन प्री प्रायमरीन व्हरचें न्ही. आमी हाचो निशेध करता, पूण एकूच तुमचे कडेन आमी पार्टी तर्फे मागता की तुमी आज प्रोटेस्ट हो फाटल्यान घेया, कित्याक आमकांच हे ल्हान भुरग्यांक त्रास जाल्ले पळोवपाक जायना. चवथ जातकीच माफी मागपाक लागून आपयल्ली हांगा, मातशें सांगतलें तुमी. तूं सांग. टिचरीक आमचे कॉल येयल्लो की कॉलेजान सांगलें कितें ऑफिसार येवन माफी माग, पेरंट्सांक घे आनी यो म्हणून. आमी सांगलें पेरंट्सांनी आमी येयना, तुका टिचर तूं वचपा जाल्यार तूं चल, प्रिंसिपाल तूं मेळ जाल्यार आमी आपूण वचना म्हणपाक. माफी कोण टिचरीन कोणाको मागू जाय? राजेश न्ही हे कोण राजेश फळदेसाय तुका सांगता? आज मिडिया उचीर हांव तुका सांगता, हो नालायक गद्दार हाणें तुमचो विश्वासघात केला. तुमी कुंभार जुवेची न्ही, कुंभार जुवेच्या लोकांचो विश्वासघात केला. अरे ताका लोकांनी काँग्रेस पक्षाचेर निवडून हाडिल्लो, ताका कसलोच अधिकार ना तुका सांगपाक येवन माफी माग म्हणून. हाका कंपेल करुया लोकां कडेन माफी मागपाक. चवथ जातकीर हाच्या घरा भायर वचून बसया. हो गद्दार, हांव तुमच्या उचीर सांगता, मिडिया उचीर सांगता, ह्या गद्दारान कुंभार जुवेच्या लोकांचो विश्वासघात केल्लो, हाका कसलो अधिकार ना. सो आज म्हाका दिसता तुमी हो प्रोटेस्ट फाटल्यान घेयात. चवथ बरे भशेन आमी मनोवया. चवथ जातकीच हो विशय जर सुटना, तो उलयतलो मुख्यमंत्र्या कडेन. समज रिजॉल्व जालो बरो आसा, जायना आमी येवया, आमी येता तुजे बरोबर. त्या MLAच्या दारा भायर बसया, ताका कंपेल करुया सॉरी म्हणपाक. टिचरीन वचून ताका कित्याक सॉरी म्हणपाक जाय? कित्याक कोणे तरी टीव्ही दिलो म्हणून ताज्या पोटान दुखता? तुमी काय भिवू नका, आमी तुमचे बरोबर आसा. पूण म्हाका दिसता आज विरोधी पक्ष तुमच्या आमचो तृणमूल काँग्रेसाचो आमचो लिडर थंयचो कुंभारजुवेचो आयिल्लो आसा, बाब रामा, आमचे बाय प्रतिमा, शंकर पोळजी, हे सदांच तुमचे बरोबर आसा. आमी तुमचे बरोबर आसतले. समज जर तर हो विशय मिटना जाल्यार आमी तुमचे बरोबर आसा. हो लेट्स टेक दीस टू द लॉजिकल एंड. समज मिटना आमी बसता तुजे बरोबर आसता, प्रोटेस्ट करुया.
पूण आज चवथ येता म्हणून हांव तुमचे कडेन विनंती करता की तुमी हो प्रोटेस्ट मातसो फाटल्यान घ्या, कित्याक ल्हान भुरगीं आसा. कितें आसा, एक आवयक सहनशक्ती आसता, पूण आमी म्हाका दिसता आमच्या भुरग्यांचो विचार करपाक जाय, कित्याक ते सकाळच्यान 7 दीस जाले आतां प्रोटेस्ट करता. सो म्हाका दिसता हो प्रोटेस्ट आमी कॉल ऑफ करुया आनी जायना जाल्यार चवथ जावन परत येवया. आमी आसा तुमच्या कडेन. अमित बाब, एक्चुअली हरशी सरकार प्रोटेस्ट फाटीं घेवपाक सांगता. आयज ऑपोजिशन ना पळय कितें आसा, विशय कसो आहा, आज टिचर्स डे. आज टिचर्स डे आनी चवथ म्हणटा ती गोंयकाराचो व्हडलो सण. परां चवथ, फाल्यां तय, आनी सगळीं तांकां घरा कडेन वचून तयारी करपाक. फाल्यां हरतालिका तीस तांकां तयारी करपा नाका, घरा चवथीचें सामान घेवपा नाका, माटोळेचें सामान घेवपा नाका, माटोळी बांदपा नाका. ह्या सरकाराक पडलेलेच ना. म्हणून हांव तांचे कडेन हात जोडून विनंती करता की आमी आमचो सण ह्या सरकाराच्या मस्तेक लागून आमी आमच्या देवाक अपमान करुया नाका, कित्याक हांकां पडलेलें ना. आमी गणेश चतुर्थी चवथ बरे भशेन मनोवया. हो विशय जर तर मिटना चवथ जाय मेरेन आमी येता तुमच्या बरोबर म्हणून तांकां सांगला की ल्हान भुरगीं मरे ती. आज टिचर्स डेया दिसा पळय, आज ह्या राज्याची परिस्थिती पळय की आज ल्हान भुरगीं बाबडे तांकां येवन आझाद मैदानाचेर बसचें पडटा की तांकां टिचर दी म्हणून. हें कितें चल्लां? आज म्हाका दिसता आमचो अमित पाटकर आनी बाब युरी आलेमाव हांणी सगळें तुमकां सविस्तर सांगलेलें आसा. खरें म्हणचें जाल्यार हो इशू ज्या वेळार सुरू जालो तो इशूचो खरो मूळ मुद्दो आसलो की एक आमचो सामाजीक कार्यकर्ता आमच्याच मतदारसंघांतलो, जो आमच्याच मतदारसंघांत न्हू खूब कडेन आपल्या परीन एक आपल्या स्वताच्या पयशांनी काम करता, सामाजीक काम करता. सो आमच्या मतदारसंघांत काही अश्यो शाळा आसा तेजी परिस्थिती वायट आसा. तातूंतली एक शाळा म्हणजे आमची कुमारजुवा गांवांत आसा पळय, त्या शाळेची एक बरी गोश्ट आसली की आमी गोंयभर पळयता की खुबश्यो शाळा आज बंद पडटा. सरकाराक कांयच पडोन गेल्लें ना ह्या शाळेंचें. सरकार फक्त ते घोशणा दीत आसा, वास्तवीक सरकाराक कितेंच पडोन गेल्लें ना. तो ज्या वेळार खुबशे कडेन शाळा बंद पडटा की कोण तरी फुडें सरता आनी बाबा आपल्या परीन एक प्रयत्न करता की ह्या भुरग्यांक एक बरें शिक्षण मेळचें. पूण त्या व्यक्तीन खंय तरी टीव्ही डोनेट केली, ती स्मार्ट टीव्ही आसली. आतां तेजेर हें राजकारण. अरे कुमारजुवा मतदारसंघाचो आमदार आयज अत्यंत वायट दिसता की माणकुली भुरगीं आज ह्या आझाद मैदानांत तांकां येवन हांगा आज धरणां धरचीं पडटा, प्रोटेस्ट करचो पडटा. हाज्या पेक्षा आनी वायट परिस्थिती खंयच्या स्टेटीन आसूंक शकना. आनी हो डॉक्टर प्रमोद सावंत एज्युकेशन मिनिस्टर हाका तर कितेंच पडोन गेल्लें ना. हे फक्त हांगा करप्शन करपाक, 40-40 लाखाचे लाडू वाटपाक आनी ते 1-1 कोटीचे त्यो कॅमेरा वाटपाक आनी मोठे मोठे कन्वर्शनां करून हे गोंय काबार करपाक जागे विकून. सो अशा परिस्थितीचें हें सरकार, म्हणजे परिस्थिती सरकाराची इतकी वायट की माणकुल्या भुरग्यांचे सुद्दां तांकां चुरचुरे दिसना. म्हणजे इतकें कठोर हें सरकार आतां. अरे त्या मनशान ज्या वेळार टीव्ही दिली ती एक शाळेची खंय तरी मुख्याध्यापिका बाय आमची टिचर मंगला गावडे, तिका दिसलें कितें तरी भुरग्यांक आमच्या बरें कितें तरी शिक्षण दिवंक शकता, बऱ्या पद्दतीचें शिक्षण दिवंक शकता म्हणून तिणी ते एक्सेप्ट केलें. अशें खुबशे जाण डोनेट करता. आनी त्याने डोनेट केलें म्हणून तुज्या पोटान कित्याक दुखलें रे? तुका कापासता तूं दी मरे, 2 दी, तूं एका 2 दी मरे. तूं आमदार, लोकांनी तुका निवडून दिलो, तुवें मागीर त्या लोकांक फटयलें, देवाक फटयलो, ती दुसरी गोश्ट. योग्य वेळार तुका लोक तेजो धडो शिकयतले. पूण ज्या वेळार ही माणकुली भुरगीं खरें म्हणचें हांव त्याच दिसा वचपाचो, हांव खरेंच शाबासकी दिता आमचे प्रतिमाबाय शंकर पोलजे बाब, रामा काणकोणकर हे एक्टिविस्टांनी हो विशय उचलून धरलो. हांव त्या दिसा खरें म्हणचें प्रयत्न केले वचपाचे, पूण मागीर कितें जाता की हे राजकारण करपाक येयल्या म्हणटा. सो त्या दिसा जर हांव गेल्लो थंय, विरोधकाचो लिडर येयलो आनी थंय राजकारण करपाक गेलो, खरें म्हणचें ही मागणी भुरग्यांची आसा, माणकुल्या भुरग्यांची आसा. ते बाईक परत टिचरीक परत हाडची, ती पेरंट्स आसा आमची कुमारजुवा ह्या गांवांतली सगळी महिला आसा, तेंच्यांनी हे तिचें काम पळयल्लें आसा. म्हणजे सरकाराक कितेंच पडोन गेल्लें ना. सो त्या खातीर मागता की शिक्षणाचेर राजकारण करूं नाका आनी खंय राजकारण करा तुमी. 2 गोश्टीचेर केन्नाच राजकारण करप ना. शिक्षण आनी म्हणटा तें स्वास्थ्य म्हणजे हेल्थ, ह्या गोश्टीचेर केन्नाच राजकारण करप ना. तें केन्नाच पचचें ना तुमकां. सो त्या खातीर भुरग्यांक बरें शिक्षण मेळपाक जाय म्हणून कोणीय जर फुडें सरता जाल्यार कांयच वायट गोश्ट ना. आनी ताणी पार्टी लायली म्हणून ताचेर आतां राजकारण. आनी तुमी ज्या वेळार खरें म्हणशात आमदार मंत्री खुबशीं कामां करता, आपल्या वर्सांनी कोण करिना, लोकांच्या पयशांनी करता, पूण थंय पार्टी लायता न्ही. मागीर एक वास्तवीक एक पद्दत आसा पार्टी लावपाची. तेणी तरी आपल्या स्वताच्या पयशांनी दिल्लें मरे, तेणी हे लोकांच्या पयशांनी करून स्वताच्या पयशांनी दिलें, तेजी पार्टी लायली म्हणून तुमी आज राजकारण करता. ही अत्यंत चुकीची आसा. सरकाराक कितेंच पडोन गेल्लें ना. सरकार फक्त आज फक्त घोशणा दिवपाक उरलेलो आसा. ती शिक्षा मागीर बेटी बचाव बेटी पढाव हे कितेंच सरकाराक पडोन गेल्लें ना. त्या खातीर आमची सगळ्यांची मागणी आसा. खास करून हांव आतांच
आमचे डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनान वचून ते मेमोरंडम दिल्लो आसा की ताका त्वरीत तिजी ट्रान्सफर कॅन्सल करची आनी ह्या भुरग्यांच्या फुडारा खातीर आनी भुरग्यांच्या विकासा खातीर तिका परत आमच्या कुमारजुंवेच्या गांवच्या शाळेन हाडची अशी सरकारा कडेन हांव मागणी करतां. बरें, तुमी सगळी स्टुडंटांकडल्यान तुमी फुडें फुडें मिडियाक पळया आनी तुमकां सीएमा कडल्यान कितें एक्सपेक्टेशन आहा तें सांगा. तुम्ही सांगा. सांगा. आमची टीचरची आवडल्या ना? हय, तांकां ते गिफ्ट मेळटले टिचर्स डे. टिचर्स डेक एक गिफ्ट दिवचे म्हणून. अशें आमकां सगळ्यांक दिसता. आनी भुरग्यांच्या वांगडा आतां जे भशेन ऑपोजिशन लिडर सुद्दां आयिल्ले आसात तेन्ना आमी थारायिल्लो आसा की कोणाक भुरग्यांकूय त्रास जावचे ना आनी पेरंट्सांकूय त्रास जावचे ना, ती बरे भशेन घरा कडेन वयतली. पूण एक एश्युरन्स आमी ऑपोजिशना कडल्यान घेवन वयता प्लस बाकीचे जितले सपोर्टरां कडल्यान घेवन वयता. जरी तर तिका परत हाडना आमी एसेंब्लीन सुद्दां भुरग्यांक चलोवन घेवन आमी येवपाक रेडी येतली न्ही आमी? आसा. वतली न्ही? येतली न्ही तुमी? येतली मुगो? आता आज प्रोटेस्ट हे करूया मरे, चवथ या म्हणूया मरे घरा कडेन. घरा या मरे. हा? समज जायना जाल्यार मागीर परत येऊया. हा आमची बाई आमची बाई आमची बाई आमची बाई